Assalamualaikum. Hope you all are fine, doing well. Welcome back to another lecture of CSS, PCS, PMS and other competitive examinations. Today we will be learning something about the British history as a subject of CSS. आज हम बरतानवी तारीख के बारे में पढ़ने वाले हैं CSS के सब्जेक्ट के तौर पर कि वो किस तरह से होता है. British history is an integral part of CSS competitive examinations पर یہ سبجیکٹ بہت کمپلیکس ہوتا ہے, پیچیدہ ہوتا ہے اور بہت لانگ سبجیکٹ ہے, جس کی وجہ سے بہت سارے اسٹوڈنٹس اسے آپٹ نہیں کرتے اور مارکنگ بھی ان کی کم آتی ہے, کیونکہ یہ اٹ کمپرائز آف ملینیم کا پر مشتمل ہوتا ہے یہ سبجیکٹ. CSS, PCS, PMS and other competitive examinations, British history, برطانوی تاریخ, Habib's English Academy. Introduction. British history is a fascinating and complex subject that spans over 2 millennia from Roman occupation to present day. British history ایک complex subject ہے CSS میں, is a complex پیچیدہ subject ہے, اور اس کے علاوہ یہ جو ہے وہ 2 ملینیا پر مشتمل ہے. What is millennia? ملینیا کا مطلب ہزاریہ, یعنی 2000 سال تک کا یہ سبجیکٹ ہے, اور پھر ان 2000 سالوں کو کسی اسٹوڈنٹ کے لیے پڑھنا کچھ کمپلیکس ہو جاتا ہے, اس لیے یہ کمپلیکس سبجیکٹ ہوتا ہے اور کم اسٹوڈنٹس اسے آپٹ کرتے ہیں. یہ کب سے اسٹارٹ ہوتا ہے؟ اس کی ہسٹری اسٹارٹ ہوتی ہے رومن آکیوپیشن سے, روم کے قبضے سے, اور پریزنٹ ڈے آج تک کے دور تک, یعنی آج کل برٹش میں کیا ہو رہا ہے 2025 یا جو بھی پریزنٹ ایئر ہے اس میں کیا ہوتا جا رہا ہے برٹش ہسٹری میں. As a CSS candidate, understanding the key events, themes and figures of British history is crucial for comprehending the country's political, social and cultural development. CSS اسٹوڈنٹ کے طور پر اس سبجیکٹ کے اہم ایشوز, اہم تھیمز, اہم ٹاپکس, پوری اہم ہسٹری کو سمجھنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی CSS اسٹوڈنٹ کے لیے, تاکہ وہ برطانیہ کی, انگلینڈ کی, یونائٹڈ کنگڈم کی پوری ہسٹری اور ان کے پرابلمس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکے, ان کی ثقافتی ترقی کو سمجھ سکے اور پولیٹیکل اور سوشل ڈیولپمنٹ کو سمجھ سکے کہ وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں, ان میں کیا نظام ہوتا ہے, کون سا سسٹم ہوتا ہے, کون سا سسٹم ہوتا تھا, کون سا سسٹم ہے, اور کس طرح سے یہ پورا کام کرتا ہے. یہ تمام چیزیں سمجھنا برطانوی تاریخ میں ضروری ہیں. برطانوی تاریخ آج کل جو ہے وہ 2 قسم سے چل رہی ہے, یعنی ایک وہ سسٹم ہے جو پرانے زمانے سے چلتا آ رہا ہے, یعنی کنگ اینڈ کوئین والا سسٹم, اور دوسرا انہوں نے ماڈرنٹی کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے پرائم منسٹر پریمیئر بھی رکھے ہیں. تو دونوں سسٹم سے چل رہا ہے کہ کنگ اور کوئین بھی ان کے ہوں گے, جیسے کوئین وکٹوریا, کوئین ایلزابتھ, کنگ اسٹورٹ وغیرہ وغیرہ جو برطانوی ہسٹری میں ہوتے آئے ہیں اور آج تک چل رہے ہیں. اور ناؤ یہ تھا اس کا انٹروڈکشن کہ یہ ایک کمپلیکس سا سبجیکٹ ہے جس میں 2 ملینیا کی ہسٹری پڑھنی ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں بہت انٹریکیسیز ہیں, کمپلیکس ٹاپکس ہیں, کمپلیکس ہسٹری ہے, زیادہ کرونولوجی ہے, زیادہ ایونٹس ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں زیادہ ہسٹری ہے, اور ہسٹری کو یاد کرنا تھوڑا سا کمپلیکس ہو جاتا ہے. کی ٹاپکس ان برٹش ہسٹری. برٹش ہسٹری میں اہم ٹاپکس کون سے ہیں؟ اس میں تقریباً 4 امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے وہ ہوتے ہیں. میڈیول برٹین یعنی کہ بیچ والا برٹین, بیچ میں برطانوی تاریخ 1066 سے لے کر 1485 تک. نارمن کنکیسٹ, اس میں نارمن کا کنکیسٹ ہوا, انہوں نے فتح کیا. فیوڈلزم, اس میں اس ہسٹری میں یہ مسئلہ آیا فیوڈلزم کا, یعنی کہ فیوڈس آئے. فیوڈس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اور وہ اپنی طاقت آزماتے ہیں. اینڈ دی رائز آف پارلیمنٹری پاور, اور پارلیمنٹ کی جو طاقت ہے وہ بڑھی. نمبر 2, ٹیوڈور اینڈ اسٹورٹ برٹین, یہ دوسرا پارٹ ہے اس ہسٹری کا. ٹیوڈور بھی ایک ان کا لیڈر تھا اور اسٹورٹ بھی, اور ان کی لیڈرشپ میں برٹین کے حصہ رہا. 1485 1714 تک یہ دور رہا. ہنری 8واں ہنری آیا بادشاہ کے طور پر. ایلزابتھ 1 پہلی ایلزابتھ آئی, اور دا سول وار, اس دور میں سول وار ہوئی, خانہ جنگی, یعنی ملک کے اندر جنگ ہوئی, آپس میں ہی لوگ لڑ رہے تھے. اور دا گلوریس ریولیوشن, یہ بہت امپورٹنٹ ایونٹ ہے گلوریس ریولیوشن, جو ایک نئی چینج تھی, بہت بڑی عظیم الشان چینج تھی گلوریس ریولیوشن کے طور پر.
Number 3, Georgian and Victorian Britain. किंग जॉर्ज का और विक्टर ब्रिटेन के सरा, क्वीन विक्टोरिया का ब्रिटेन 1714 से 1901 तक रहा. इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई. इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है कि बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज बनी, बहुत ज़्यादा लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन फैक्ट्रीज की तरफ आए और उन्होंने अपना जो है दौर आजमाया. इंडस्ट्री हुई यानी फैक्ट्री सबसे ज़्यादा बड़ी और लोग उनकी तरफ आए. अर्बनाइजेशन यानी कि ज़्यादातर लोग जो गांव में रहते थे, बैकवर्ड एरियाज में रहते थे, वो आ गए सिटीज़ में और अर्बनाइजेशन बढ़ी, बड़े बड़े शहरों में वो आने लगे इस दौर में. एंड द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर. और इस दौर में जो उनके हुक्मरान थे, अंग्रेज थे, उन्होंने ब्रिटेन को एक्सपेंड किया, ब्रिटेन को फैलाया. कैसे फैलाया? यानी कि बहुत सारे ममालिक पर उन्होंने कब्जा किया, अपनी कॉलोनीज बनाई, जिसमें पाकिस्तान था, इंडिया था और श्रीलंका था, और बहुत सारे ममालिक पर उन्होंने कब्जा किया मुख्तलिफ तरीक़ों से. जैसे पाकिस्तान और इंडिया यानी हिंदुस्तान में वो ट्रेड के तौर पर आए थे, तिजारत के तौर पर अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आए थे और फिर यहाँ पर आकर वो हावी हो गए इस मुल्क पर. 20th सेंचुरी ब्रिटेन, ये इसका नेक्स्ट है. 1901 to 2000 यानी इससे फॉरवर्ड वर्ल्ड वार्स. इसके दौरान 1901 से लेकर 2000 यानी कि एक पूरी मिलेनियम है, पूरा 1000 साल का अरसा है. इसमें वर्ल्ड वार्स हुई, 2 अहम वर्ल्ड वार्स हुई जिसमें ब्रिटेन ने बहुत अहम किरदार अदा किया था. डीकोलोनाइजेशन, जहाँ जहाँ उन्होंने कॉलोनीज बनाई थी, जहाँ जहाँ उन्होंने कब्जा किया था मुल्कों पर, उनको कहा कि हम अभी छोड़कर वापस जा रहे हैं. जैसे 1947 में पाकिस्तान और हिंदुस्तान को भी छोड़कर वो चले गए. मतलब वो अभी हाथ छुड़ाना चाहते थे कि हमने बहुत कर लिया, अभी हम वापस जाना चाहते हैं. जिसकी वजह से ये भी हुआ कि उन लोगों ने मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान और इंडिया को सेपरेट तो किया, पर उन्हें निज़ाम नहीं दिया कि किस तरह से आपको सेपरेट होना है, और बस ऐसे ही बस छोड़ कर चले गए, जिसकी वजह से आज तक मसाइल चल रहे हैं. अगर वो प्रॉपरली पाकिस्तान और इंडिया को छोड़ कर जाते, यानी कि पूरा सिस्टम देकर जाते कि किसका कौन सा हिस्सा होगा और इम्प्लीमेंट करवा कर जाते, तो फिर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में आज तक ये मसाइल ना चल रहे होते. एंड सोशल चेंज, और यहाँ पर बहुत सारी इस एरा में सोशल चेंज आई. जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये कम्प्लेक्स सब्जेक्ट है और तकरीबन 2 मिलेनिया पर है, 1000 सालों पर है. तो ये 4 दौर थे इनके जो बहुत अहमियत के हामिल हैं, और CSS एस्पायरेंट्स के लिए तमाम थीम्स और टॉपिक्स को बेहतर तरीके से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. थैंक यू सो मच.